नमस्ते मंगला मागो नमहर चंडी तोते सुमरिले मात दुख जाए खंडी आतंक काल रे तोते डाके जेउ जन महाघोर संकटरु फिटाऊ बंधन काकटपुरे मंगला झंकड़े सारला श्रीक्षेत्रे तु पूजा पाओ बोलाई विमला जाजपुरे विराजा कोणार्के राम चंडी बांकीरे चर्चिका कटके कटक चंडी संबलपुरे रहिलु मा समलेश्वरी भुवनेश्वरे विख्यात तो नाम गौरी बालपुरी पूजा पाओ देवी भगवती घेन मा संतोष चिते आम पूजा भक्ति करुछु दयिनी सर्वे माता कृपा कर दिय कुबेर भंडार मन लाखी बर आमर पूजा पछके सरिला से खरखरी चंपीर कण एजे देखा अछि कुआडे जे गला यही पर चंपी धई सही है धाईची खुलणापा हां खुलणापा गोटे खुशी खबर आनीची सुनिले कोन तबु आग कहलु भाई तो कोन हसरे फाटी पड़ुछु कोन हेची किलो चंपी एई राती राती तो बाहागरटा कोठी ठीक हे गेला किलो चंपी खाली कोन ठीक हेची कि राती पाही सकाळ हेले परा भाई दो बाजिबो सज मंगना सज बाहा सत्ते बरटी को गार मो आलो देखिबे को केमिति बा देखिबा को कंदर्प भली सुंदर हेले हेले पुनी कोन किलो चंपी कोन हेची खाली बयस जहा टिके अधिक हे जाई आउ ना कहलु नाही जे ना कोन तांकर ना कहिबे सुनिबो नाटा तांकर धनेश्वर सौदागर पाटना कटकर राजा तते मरण हो नाइलो चंपी खुलणा पांका भिणी शांत को तो या भीतरे तो बर रूपे वरण करि सारलणी जा मु काहेंकी बरण करबी म एई लगे परा गाँरु सुनी आसिली खुलना आपांकु तांका भिणई काले चौसारे खेଳରେ जिणिछंती राती पाहिले खुलना आपार बाहाघर ना मिछ कथा एहा कदे भी हे पारे ना मिछ ए कोन खुलणा आपा तू कांदुचो काई की मां मंगलांक कृपारो एका उआसरे तमे दी भोणी जक राणी होई रहिबो एथिरे क्षति कोन बुझिलुल मानी एमिति का बर पाई आम खुलना आपा सिना कांदुची हेले मो कपाळ को जदी एमिति गोटे बर जुटी जानता ना छुट्टीले कोन करंतु किलो चंपी तम मानकु भोजी भात दे एमिति खीरी पिठा खुआंती जे खोई 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 मिठारे तम मानक मुह एका बेलके बांधी पकांती
तमे कांदुच काई ना तो कांदिबे कहीं सुमना आखिरे कौन गोटे पड़गला जे मते तमे भूलौच मा मु सब बुझीची मा साते तम बाप घर फेरी नहती बोली नालो सुमना सेथि पई मो मनरे मोटे दुख नाही हेले मु अलक्षणी तो जानी सुनी हाणो कुराड़िकी मो बेक को आनी जे कहिबे काकू एमिति कोन कहउच म मा साताणी कोन हेची कागे कहिबी अंतरर व्यथा धिक मोर नारी जीवन नहेली समर्थ पतिଙ୍କୁ देवाको उपहार एक नन्दन कागे कहिबी अंतरर व्यथा धिक मोर नारी जीवन अपुत्रिक नारी देउलकु गले देवता हुअन्ति अन्तर्ध्यान अपुत्रिक नारी मुख चाहि गले सफल नुहई कार्यमान कागे कहिबी अंतरर व्यथा धिक मोर नारी जीवन मन दुख कर नहीं मा ठाकुरे चाहिए तम दुख निश्चय घुंची जीव अपुत्रिक दोष हेबा पाई मुक्त स्वामी पदे करी निवेदन विभा हेबा पाई सान भौणी की पठाइछि पिता सदन अपुत्रिक दोष हेबा पाई मुक्त स्वामी पदे करी निवेदन सेही कथा भाड़ी दिवस रजनी खंटी हेउछि मो पराण सौतुणी सुख देखिबि केमिति फुटी जीव बेनी नयन कागे कहिबी अंतरर व्यथा धिक मोर नारी जीवन से माने तेबे कोन आसीगले कि आउ रुह मा मु एई सांगे सांगे देखि आसुची हे भगवान मते शक्ति दियो भगवान हाँ गो मा साताणी से अलक्षणी आसी पहुंची गलानी परा तम सुना संसार चूना हेला जानो का सुना संसार चुना होची सुमना नयना कहीं नवबधू खुलना एकुटिया सवारी रे बसिछि बंदापना करी पाछुटी आनिबाकू नयना कोन एजे प्रस्तुत होई नै अर्घ्य थाली सजाड़ू सजाड़ू मोर टिके डेरी गला चलो ए कोन नयना तम आखिरी लुह ना ना से किछि नुहे मुंडटा टिके बिंदु थिला जे भूलेबाकू चेष्टा कले भी तमर ए भिजा आखिपथा स्पष्ट कहि दउछि जे तमे विवाह जेमते आदो सुखी नुह ना ना मु ए विवाह रे सबटु बेसी सुखी वंश रक्षा लगी मो सान भूणी को विवाह करवा लगे मु तो तुमको बाध्य करथिली मोर से स्वप्न आज सफल हेछि गोटे शाखार दुईटी फूल आमे आज पुणी एकाठी हेजु सतरे सतरे मु आज भारी खुशी सतरे तू जदि खुशी ताहले बायाणी परी एमिति कथा कहूचु काईकि अपा हातरे तोरे अर्घ्य थाली एमिति थरी उठुछि काईकि काई कोटी धरुछि मो काईकि बायाणी परी कथा कहबी मो देख मो केड़े हुंडी ठाई मु सतरे आलो आलो ठिया हे सब मो मुह को एमती बल बल कर चाहिछ कोन शंख बजाओ हुड़ा हुड़ी दियो आलो सात दीप जड़े नुआ बो को बंदापना करी उआस कोन
କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିଲୋ ସୁବନା? ଯିବି କୁଆଡ଼େ ମା? ତମ ପାଦ ପରା ଆଉଁସି ଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଇଲୁ ଆଗ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦବୁ ଟେ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ। ଦଉଛି ମା, ଦଉଛି। ସେ ଦିନଠୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲିଣି। ତ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡକେଇ ପଠେଇଲି ଯେ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ? ଆଉ ଆସିବେ, ଯାହା କୁହ ମା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ପୁରୁଷ ଭ୍ରମର ନୁହନ୍ତି କାହାର, କୁହନ୍ତି ଅମୃତ ବାଣୀ। ଯୋଉଦିନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ହତ ହେଲେ ଗୋପାଳୁଣୀ। छी, କଥା ପଦେ ଏକା କହିଲୁ ଲୋ ସୁମନା। ମତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଖବର ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଥରୁଟିଏ ଆସି ଦେଖିଯିବାକୁ ବେଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତମ ଭଉଣୀ ତ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତର କରି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ନଇଲେ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ କାହିଁକି ମ? ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ସୁମନା। ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଖୁଲଣା ମୁଁ ଚଲା ବାଟରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ତମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ କଣ୍ଟାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ କି ମା? ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛୁ, ସେଇଆ କରିବି। ତା ନହେଲେ ଏ ଉଆସରେ ମତେ ଦାସୀ ପୋଇଲି ଭଳି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି କେହି ପଚାରିଯିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ମତେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ସୁମନା? କିଆଁ ନ କରିବି ମା? ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ତମ କିଣା ଦାସୀଟି। କହିବ ଯଦି ତମ ଲାଗି ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆ ମୋ ସାଥିରେ। କୋଉଠି କି? କମ୍ପିରି ଘରକୁ ଆ, ସେଇଠି ବସି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଉ ତେବେ ଚାଲ ମା, ଚାଲ। ତମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ ଯେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଖୁଲଣା, କିଛି ହେଇନି। ସକାଳୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିବାର ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେ ଦେଖିନି। ତମକୁ ମୋରାଣ, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ମୋର କପାଳ ଲିଖନ ଖୁଲଣା, କହିବି କାହାକୁ? କପାଳ ଲେଖନ? ଖୋଲି କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ, କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମନେ ହୃଦ ହୁଏ ଘାଣୀରେ, ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମନେ ହୃଦ ହୁଏ ଘାଣୀରେ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଖ ଚାହିଁଲି, ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଖ ଚାହିଁଲି। ପାତକ ଲାଗିଲା ଭାବି ମନେ ହେଲି ଗୁଣୀରେ, କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନାଥ? ସ୍ଥିର କଲି ବିପ୍ରେଦାନ କରିବି ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥିର କଲି ବିପ୍ରେଦାନ କରିବି ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ହେବି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଆଜି ଏହି କ୍ଷଣୀରେ, କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ଏ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନା ଖୋଲଣା ନା, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋତେ ଓଲଟି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଅପୁତ୍ରିକର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାତକ ଲାଗିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧେନୁଦାନ କରି ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତର ଚାଲିଯିବି ଖୋଲଣା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତର ଚାଲିଯିବି। ନା ନା, ସେ କଥା ତମେ କୁହ ନାହିଁ ନାଥ, ସେ କଥା ତମେ କୁହ ନାହିଁ।
जाओ नाही छाड़ी हे नाथ रखे दासीर बारे गुहारी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ एका करी मते छाड़ी गले तुमी पिंडरू ए प्राण जीव बाहरी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ रखे दासीर बारे गुहारी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ शाखा बिना बंचे ना लता कांत बिना श्रय बनिता शाखा बिना बंचे ना लता कांत बिना श्रय बनिता तुम बिना क्षणे पारिबिनी बंची महिमंडल रे ए देह धरी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ रखे दासीर बारे गुहारी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ जाओ नाही आउ विदेश होइछि मोर गर्भवास अल्प दिने आम दुख घुंची जीव उमर जन्मिव कोले मोहरी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ रखे दासीर बारे गुहारी जाओ नाही छाड़ी हे नाथ तथापि तुम कथा जदि सत होता खुलना मु मो प्रतिज्ञारू केभे टलिबी नहीं चंडालर से विद्रूप इंगित मु केभे सह्य करि नहीं मोर आकुल मिनती तेबे कौन व्यर्थ हेब नाथ हाँ मु देशांतर चली जाऊँ खुलना जदि तुमर पुत्र जात हेब तेबे तार शुभ नाम रखिब श्रीधर आउ जदि कन्या हुए कन्या हेले कौन हब मु आउ विदेश फेरबी नहीं से प्राण विसर्जन करी ना ना विदाय खुलना विदाय जय जगन्नाथ हे मां मंगला पण तो पाती भिक्षा मागुछि मां मो स्वामी को घंट घोड़े रक्षा करो मां देखिलुटी मो करामती सुमना सी विदेश जीवार दिन केईटारे मु कौन करी से अलक्षणीर कथारे अछि परा जगन्नाथंकर बड़ेई काहाकू दियंती खीरी खीरी सा काहाको दियंती गड़ेई तमे किंतु जाहा कुआ मा साताणी तमर से भौणी खंडक पक्का हुंदर जानिची ता न हेइथिले 60 पौटी माठियारे पानी भर्ती करी घागरा नईरु ए उआस जाय काखेई नै आसी पारि थाता कहूची कोन ना मामगा ताको सा होउचंती सतिलो सुमना से पोड़ा मुही की खटई मारिबे बोली 70 महण ओजनर लुहा ढिंकीरे धान कुटी देबा को कहिली जे आखे पिछुड़ा के 70 भरण धान एकुटिया कुटी थोई देला माड तो मारिलो खाइबा बिना तो हैरान कल तथापि कौन मरण होउची सेटार आजी मरिबो आजी जदि से पोड़ा मुही न मरिची तेबे मो ना नयना नुहे एमिति की उपाय करिछ कि मा एडे दंभरे कहूच आजी ता खाइबा भातरे मु विष मिसई देछि ए विष हालो हालो तार पर कोन पिला पिली हबो मा विष दे तमे दीटा जीवन नष्ट करिबो पाप हबो नै पाप आज जदि टिके पाप न करिबी तेबे जीवन सारा मु कांदी कांदी मरिबी पुअर माँ हे स्वामी कठारु से स्नेह आदर पाइबो आ मु गंजना सही सही मरिबी एई परा से जंगलरु छेली नै फेरिलानी ठीक अछि ले जाय भात
ସେଇ ଗୁହାଳରେ ଖାଇବ ଆଉ ସେଇଠି ମରିବ। हे ମା ମଙ୍ଗଳା, ଆଜି ତତେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ମା। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ହାତ ଟେକା ଭାତ ମୁଠାକ ଆଜି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ନିଅ ମା, ଏଇ ଭାତ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ଏ ଭାତ କାହିଁକି ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି? ମୋ ଦେହ ହାତ କାହିଁକି ଝିମଝିମ ହେଇଯାଉଛି? ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ନୟନା ତେବେ କ'ଣ ଏ ଭାତରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛି? ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଏ ବିପଦ ବେଳେ ଅଧୀନାର ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ମା। ଭୟ ନାହିଁ ଖୁଲଣା, ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ବିଷ ମିଶା ଭାତ ତୋର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବିଷ ତୋ ଶରୀରରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ତମେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ମା? କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ତତେ ଛାଇ ପରି ଜଗିଛି। ଆଉ ତୋର ଭୟ କ'ଣ? ମା, ରକ୍ଷା କର ମା। ମା ମା ପେଟ ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳକୁ ବେଳ ଏ ସନ୍ତାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମା। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ମଣିମା, ଘାଗରା ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସୌଦାଗର ଛାମୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ବିରୂପା ଦେଶାଧୀଶ୍ୱର ଚିତ୍ରପୁର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସ, ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କର ସୌଦାଗର। ହଁ, ଏଥର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଇତବାହୀ ଆସୁ ଆସୁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ମହାରାଜ। କି ସେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ? ଆହେ ନରନାଥ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆହେ ନରନାଥ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସାଗର ବକ୍ଷରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଅଛି, ସାଗର ବକ୍ଷରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଅଛି, ଲାଗେ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ। ଆହେ ନରନାଥ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଫୁଲ ଉପରେ ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀରେ ନର୍ତ୍ତକୀ କରୁଛି ନୃତ୍ୟ। ସେ ଫୁଲ ଉପରେ ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀରେ ନର୍ତ୍ତକୀ କରୁଛି ନୃତ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ନୁହେଁ ତାକୁ ସରି, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ନୁହେଁ ତାକୁ ସରି, ଭୁବନ ମୋହିନୀ ସେ ତ। ଆହେ ନରନାଥ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛ ସୌଦାଗର? ହଁ ମହାରାଜ, ଅପୂର୍ବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଅପୂର୍ବ।
देखिबे से दृश्य आसन्तु नरेश प्राण हेब पुलकित देखिबे से दृश्य आसन्तु नरेश प्राण हेब पुलकित सार्थक होइब मानव जीवन सार्थक होइब मानव जीवन नेत्र होइब पवित्र आहे नरनाथ दृश्य देखिली बड़ विचित्र आहे नरनाथ दृश्य देखिली बड़ विचित्र। बेस आम्भे स्वयं जाई स्वचक्षुरे से दृश्य दर्शन करिबु। दूत आदेश मणिमा। पात्र मंत्री सेनापति कटवाल मानकु संवाद दियो। ब्राह्मण पूजक एवं वाद्यकारंक गहणरे आम्भे एई मुहूर्तरे समुद्र बेलाभूमि अभिमुखे यात्रा करिबु। यथा आज्ञा मणिमा। कहीं सौदागर भुवन मोहिनी नर्तकी केउठारे पद्म फूल उपरे नृत्य करुछि? एठी देखिथिली महाराज। तेबे कोन अंतर्ध्यान हेगला से भुवन मोहिनी नर्तकी? कौन कहिला? चित्रपुर सम्राट साथी तुम्हें परिहास करुछ सौदागर? ना ना परिहास नुहे महाराज, परिहास नुहे, मु निज आखिरे देखिछि। भंड पता रख, जान तुमरे अपराधर शास्ति कौन? दूत मणिमा नहीं जाए भंड सौदागर को लौह श्रृंखल हस्तपद बंधन करी कारागार अंधकार कोठरे ताकू निक्षेप कर। मणिमा जे आज्ञा मणिमा। चल चल ले भंड। हे जगतर नाथ प्रभु चौकाडला, ये की परीक्षा करुछ प्रभु? बेस जहा तुम इच्छा। माँ साताणी कौन? एई देख खुलना पुओ एठी सोईची। हाय रे विधाता, तू ए सुंदर टोकाटा को टिके केम्पा कुजा कि अंधचोटा कर दे पारलो नहीं? दे सुमना से चतुर मते ता कलापाती रे बाहर कर दे बुटी। क क कलापाती कौन करिबो माँ? मोला तुम तो गोटी पणे थरुचु काहे किलो सुमना? मते काहे कि भारी डर माडुची माँ। कलापाती नहीं कौन करिबो? कौन करिवे? ए कलापाती रे मु आजी खुलना पुअर तंटी कोण करी मारिबी। मोहरे टुका मार। सतकु सत तमे छुआटा को मारी देलो माँ। हे भगवान। चल चल शीघ्र उठ पड़े जा चलो। हाँ हाँ चलो माँ चलो। जाहु धन मोर निघोड़ निदरे सोई जाइछि। आजी भली 21 दिन रे ता बापा आज उआसरे जदि थांते तेबे धन मोर चंदन दोली रे झुलु थांता, उआसरे आनंद उत्सवर लहरी खेलु थांता। एठी कोन रक्त पड़िछि? रक्त कोठु आसिला? मो पुआ बेक कोन रक्त रे जुड़ बड़?
ए दुखिनीर डाक शुणिबाकू दियो देवता भी पत्थर पलटि गले। धन मोर आउ उठिब नहीं। जाउची मो निज हाथ रे ताकू मशाणी पदार नरम माटी रे मु सुए दे आसीबी। ना तू से काम को पारिबु नहीं। मते दे मु नहीं जीबी। तमे किए तमे कहे कि मो पुओ को नहीं जीवो। जन्म कला माँ केबे कौन ता पिला को मशाणी की नबा तू शुणीचु। मो घर सेठी मते दे मु ताकू कौन घास उपरे धीरे शुआई देबी जे मोटे ताकू काटिब नहीं। हो कौच जदी निया। मला 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 आलो ए जियंता छुआटा को तू मला बोली कहूच। धन्य लो माँ तू। कौन कहला पुओ मोर बंचिची। आउ कौन मु मिछरे कहूची। ए देखुनु ने एथरक संभाल तो पुओ को मु जाउची। माँ कौन किछि कहिबो। माँ सत कुह किए तमे माँ। चिन्हि पारिलु नहीं मु किए। ओ मोर ए कुत्सित बेश देखी मते तो चिन्हि पारिलु नहीं परा। हौ चिन्हिलु एथरक। माँ सर्वमंगला उठ खोलना उठ। आज तो पुअर ग्रह दोष थिला। मु तार से दोष को चिरदिन पाई खंडन करिछि। नयना को मते डर माडुछि माँ। मते तमे आउ कोठी की नहीं चलो सी आम सिरी देखिबनी माँ। हौ हौ आज को एठी था तते मु काली एमती गोटे निछाटिया स्थान को नहीं जीवी जे नयनार छाई सुधा भी सेठी पड़िब नहीं। जाउची चली जीव माँ। हालो जीवी कुआडे। आज परा तो पुअर 21। जाउची मो नातीर पूजा पाई सबु दरब जोगाड़ करी संज को पुणी आसीबी। माँ हे जगतर नाथ जगन्नाथ 5 वर्ष कटिगला ए बंदीशाल मोर कण एठू मुक्ति नहीं प्रभु। ओ बंदी किए डाकुछ बाबा। आस आस ठीक आस आसिलो नियो धर लडू पेड़ा खजा जिलिपी रसगोला गोलाप जामु मालपुआ सबुथुरु 5टा करी अछि बुझिलो। मन मौज करी खाओ राजा पठेइचंती। ए सबु काहे की बंटा होछि दूत। ओहो तमे तो चकुड़ी खाइबा लोक ए बिंध गणुच काहे की कहलो। आज आम जेमा को जन्मदिन 4 पूरी 5 चलिला बुझिलो। खाओ खाओ मु चालली। ओह मु जदि आज मो राज्य थांती मो पुअर भी जन्मदिन एमती धूमधाम रे पालित होता। हो जहा तुमर इच्छा चकाडला जहा तुमर इच्छा। किए कांदुची मो श्रीधर पाटी भली सुबुची ना कौन।
कौन है श्रीधर? अरे तू कांदुचु कहीं चाटशाली की जाइथिलु अवधाने कौन मारिले कि ना माँ अवधाने मारी नांती। आउ तेरे तू कांदुचु कहीं सुन कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। सुन कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। पाठ लिखुथिली बसी खड़ी मोर गड़ी गला। कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। सुन कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। चाट पिला गला थाई आनिला खड़ी उठाई। चाट पिला गला थाई आनिला खड़ी उठाई। मागिले जेते न देला ताहुली करी कहिला। कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। सुन कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। कौन कहलु तो चाट पिला तो टाहुली कला? कौन कहला से? गुरुଙ୍କ आगे कहिबा माड़ मते मराइबा। गुरुଙ୍କ आगे कहिबा माड़ मते मराइबा। मुआना बाबू पुआ मुआना बाबू पुआ होई अछि एड़े गेल्हा। कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। सुन कहूची माँ चाहाड़ी रे जहा घटिला। कौन कहलु तार एडे बाप सी तो अण बाबुआ कहला? चाल मो साथी रे चिन्ह दबु ताकू। ता जीभ को जदि मु आज ओटारी न आनीची मो ना तेबे खुलना नुहे। नहीं माँ मते आगो को मो बापा कहती। तो बापा अछंती रे धन अछंती? जदि अछंती तेबे कोठी अछंती? तानले मु न खाई न पी कांदी कांदी मरी जीवी। क मो बापा कोठी अछंती? 7 वर्ष तले तू जेतेबेले जन्म हेई नथिलु सेतिकी बेले से विदेश को जाइछंती दे आउ फेरी नाहंती। किछि खबर भी देई नाहंती? खबर आसीथिला 7 दरिया पारी बिरूपा देशरे चित्रपुर नगरर राजा सुदर्शन बिना दोषरे तो बापा को बंदी करी रखिछि। कौन कहलु माँ? से हीनमती बर्बर राजार एड़े आस्पर्धा से मो बापा को बंदी करी रखिछि। मते अनुमति दे माँ मु एही क्षणी जाई मो बापा को मुक्त करी आनिबी। ना रे धन ना 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 तू सान पिला। बिरूपा देश अनेक दूर पहुँचवा को अनेक वर्ष लागिब। तू जाई पारिबुनी। मु जीबी माँ मते मना कर नहीं। हे माँ मंगला मु एबे की बुद्धि करिबी माँ? भयर कौनसी कारण नहीं खुलना। खुशी मनरे श्रीधर को विदाय दे। सी नगले ता बापा को मुक्त करी आनिब किए? एथरक ताले मु जीबी माँ। बेस जीबु जदि माउसी पाखक जाई ताठारु आशीर्वाद नहीं आसीबु। ना जो माउसी तते जीवन सारा कंदेई कंदेई मारिची मु जीबी ताठु आशीर्वाद भी कमागिया को? ना एकता केबे हेई परिवनी माँ। छी धन माउसी जेते हेले माँ समान तते से कल्याण कले यात्रा तोर मंगलकर हब। बेस जाउची तेबे। गो चेमामणि समुद्र भीतर को हाटा करी एकालय चाहच कौन मो सेतिकी बेलू? देखिलु देखिलु सखी सकाळर एई कौळ सूर्य आज सीमंतिनीर सिंदूर टोपा भली खूब सुंदर देखा जाऊ नहीं। मु कि जानल मा
ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିବ। ତୁଟା ବଡ଼ ବେରସିକାଲ ସୁରେଖା। କାହିଁକି ମୋ ଜେମା? ଲୋହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଢେଉରେ ନାଚି ନାଚି ଆସୁଥିବା ସେଇ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବୋଇତଟି ମତେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଥର ତାହେଲେ ବୁଝିଲି। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ସଖୀ? ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ସପନ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ଆମ ଜେମାଙ୍କର ମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏଇ ବୋଇତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯା, ତୁ ଭାରି ଫାଜିଲ ହେଇଗଲୁଣି ସୁରେଖା। ଯିବି କି ଜେମା? ସେ ପାଖ ଘାଟରେ ମହାରାଜା ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତମ ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିବି କି? ରହ, ଦେବି ଯେ ତୁ କାନକୁ ମୋଡ଼ି। ଆଃ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ କାନ ଜେମା, ଏମିତି କଥା ଆଉ ଦିନେ କହିବିନି। ବେଶ, ଏଥରକ ତତେ କ୍ଷମା ଦେଲି। ଏଇ ଦେଖିଲଣି ଜେମା, ବୋଇତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ବିଦେଶୀ ଜଣକ କ'ଣ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ସିଧା ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ରହ ସଖୀ, ଆସନ୍ତୁ ସିଏ। ଏମିତି ପାନେ ଦବା ଯେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ନଗରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ସେଥିରେ ତମର ଲାଭ? ସାତ ଦରିଆ ପାରି ହେଇ ବଣିଜ କରିବା ହେଲା ଆମର କୂଳର ବେଉସା। ତେଣୁ ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଛାଡ଼, ଯାହା ଜଣାଗଲାଣି ବ୍ୟବସାୟ ଏଠି ପଟିବନି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ, କିଛି ପଚାରିଲ ଦେବି? ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ ବିଦେଶୀ? ମୁଁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରେ? ମୋତେ? ରାଜକନ୍ୟା ପରି ଦିଶୁଚୁ ଗୋରି, ଫେଡ଼ି କହ ଶୁଭ ନାମ ସୁନ୍ଦରୀ। କି ନାମ ଅଟଇ ତୋ ପିତାଙ୍କର, ବଢ଼ାଉଚୁ ଶୋଭା କେଉଁ ନଗରରେ। କପଟ ନ ରଖି କହରେ, କପଟ ନ ରଖି କହରେ। ସୁଖୀ କର ବାଳା ଦେଇନ ଉତ୍ତର, ଯାଉ ମୋ ମନୁ ସନ୍ଦେହରେ, ଯାଉ ମୋ ମନୁ ସନ୍ଦେହରେ। ଶୁଣରେ ବିଦେଶୀ ବଚନ ମୋର, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଅନୁମାନ ତୁମର। ନାମ ସୁଦର୍ଶନ ମୋ ପିତାଙ୍କର, ଏ ଦେଶ ବିରୂପ ନଗ୍ର ଚିତ୍ରପୁର। ମୁଁ ଅଟେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ରେ, ମୁଁ ଅଟେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ରେ। ଏ ମୋର ବାନ୍ଧବୀ ନାମ ଯେ ସୁରେଖା, ମୋ ଶୁଭ ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ରେ, ମୋ ଶୁଭ ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ରେ। ଓ, ମୁଁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ନରାଧମ ପିଶାଚ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିନା ଦୋଷରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ମୁଁ ସେହି ଶୈତାନଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ। ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକ, ମୁଁ ଯଦି କୁହେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ? ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି? ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀଧରକୁ ସେ କରିପାରେ ବନ୍ଦୀ? ପରୀକ୍ଷା ଚାହ ଯୁବକ। କେ ଅଛରେ ରଖି? ଆଦେଶ ଜେମାମଣି। ଏ ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକର ହସ୍ତପଦ ବନ୍ଧନ କରି କାରାଗାରକୁ ନେଇଯାଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ଜେମାମଣି। ସାବଧାନ ରଖି, ଆଉ ଯଦି ପାଦେ ମାତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହେବୁ ତେବେ ଶାଣିତ ତରବାରୀରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ମୂର୍ଖ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତେବେ। ବନ୍ଦ କର ଯୁଦ୍ଧ। କଣ ହେଇଛି ରକ୍ଷୀ? ଏ ଅପରିଚିତ ଯୁବକ କିଏ? ପିତା, ଏ ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକ ଏଠି ପ୍ରଳାପ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବିନା ଦୋଷରେ ତା ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ। ଶାସ୍ତି? ମୋତେ? ଦେଖୁଛି ଏ ମୂର୍ଖଟାର ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ସାହସ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାହୁଁ ରାଜା? ଚୁପ୍ କର ମୂର୍ଖ। ତୋରେ ପାଗଳାମି ଲାଗି ତୋତେ ମୁଁ କି ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରେ ଜାଣୁ? ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏ ଶାଣିତ ତରବାରୀ ତୋର ଉଷୁମ ରକ୍ତରେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ସାରିଥିବ। ସତେ? ତେବେ ହେଇଯାଉ ଆଜି ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ।
अंध युवक कहीं गला तोर से आस्फालन हो एक सामान्य सुगाल आसीथिलु सिंह संगे करबाकू रण रखे आदेश मणिमा ए मूर्खटाकू नहीं जाई सुली देबार बंदोबस्त कर यथाज्ञा मणिमा। এইଠି এইଠି তাহলে মতে শুলি দিয়াଯିବ ଆଉ କଣ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରା ହବ ନା ଆମ ଜେମାମଣି ଆସି ତତେ ବରଣମାଳାଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ବାହା ହେବେ? घातक घातक ଏଇ ତ ମଣିମା ବିଜେ କଲେଣି ଆଉ। सुली देवा पूर्वरु से मूर्खटाकू स्नान कराई ता इष्ट नाम स्मरण करबाकू कहि दे। ଯେ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ଆ ମୂର୍ଖ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଇଷ୍ଟ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବ ଆ। ବେଶ हे माँ मंगला तो पवित्र नाम उच्चारण करी मोर जेपरी हसी हसी मरण हुए सेतिकी मात्र दास प्रति करुणा करिबु माँ। एथरक प्रस्तुत हुआ मूर्ख। हाँ प्रस्तुत मु। जय माँ मंगला जय माँ मंगला जय माँ मंगला। भय करना ही श्रीधर शुली देवा तो दूरर कथा ए मूर्ख माने तोर केशाग्र सुद्धा स्पर्श करि परिबे नहीं। माँ इस कि भयंकर रूप किए तमे? रे मूढ़ अज्ञान जहा को शुली देवा को जाउछु जानू से किए? से मोर नाती श्रीधर जदि भल गति चाहू तेबे शीघ्र ताकू मुक्ति दे नहिले तोते सावंश विनाश करी तोर रक्त पान करिबी। देउछि माँ देउछि घातक श्रीधर को मुक्ति दियो। धन्य धन्य माँ मंगला धन्य तुमर महिमा। माँ मंगला हाँ जहां को प्रतिदिन एही दक्षिणकाली मंदिर रे पूजा करू मु सेही मंगला। माँ ए अधम संतान को एते दिन परे दर्शन देबाकू तुमर करुणा हैला माँ। दर्शन पाइबाकू तो मनरे निष्ठा काहे तते परा दर्शन देबाकू एहा पूर्वरु मु समुद्र बक्षरे पद्म फूल उपरे उभा होइथिली सौदागर कथा को विश्वास करिथिले सिना मो दर्शन पाइथांतु। से सौदागर तेबे निर्दोष? हाँ सेई सौदागर हेउची श्रीधरर बाप मोर धर्म ज्वाई जा शीघ्र जाई ता निकटरे क्षमा प्रार्थना करी मुक्ति दे ताकू। जाउछि माँ एई खणी जाउछि। आउ सुन काली सकाळे मो नाती श्रीधर सहित तो कन्या नंदिनीर विवाह आयोजन करिबु। ए तो अति आनंदर कथा माँ यह मोर परम सौभाग्य। काली ए शुभ विवाह जेपरी सुचारू रूपे संपन्न हेबो सेतिके दास प्रति कल्याण कर माँ। उठ पश्च उठ श्रीधर को नहीं संतोष मनरे उआस को जा निर्विघ्न रे तोर अभिष्ट पूर्ण हब। जय माँ सर्वमंगलंकर जय जय माँ सर्वमंगलंकर जय जय माँ सर्वमंगलंकर जय। କାହିଁକି ତୁ ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଅପା? ମୋ କଥା ତତେ ବାଧି ଯାଉଛି ନାଇଁ? ଲୋକମାନେ ତୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅପବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତେବେ କଣ ମିଛ? ହଁ ହଁ ମିଛ ସବୁ ମିଛ। ଯଦି ମିଛ ତେବେ ଅବନ୍ତିପୁରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଉଆସ ତତେ କୋନ ଆଗରେ ତୋଳି ଦେଇଛି ମ? ଛି 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 ଶେଷରେ ଏଇ କର୍ମ କରିବୁ ବୋଲି ବାପକୁ ଆଣିବା ବାହାନାରେ ପୁଅଟାକୁ ତୋର ଦରିଆ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଲୁ। ସେ ପାପ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି ଅପା ଧରନି। ମା ମଙ୍ଗଳା ସେ ଉଆସ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦବା ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଚଷୁ ଫାଳକରେ ଠିଆ କରି ନଦୀ ପାରି କରିଲୁ ବୁଡ଼ିଲିନି। ସାତଖିଅ ସୂତା ଉପରେ ଚଲେଇଲୁ ସୂତା ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚଲେଇଲୁ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଲାନି। ଖଣ୍ଡା ଦାଢ଼ରେ ଚଲେଇଲୁ ପାଦ କଟିଲା ନାହିଁ କି ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଚଲେଇଲୁ ପାଦ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଲୁହା ଚାଉଳରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେବାକୁ କହିଲୁ ରାନ୍ଧିଦେଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ।
आउ पुणी की परीक्षा देले तो मन शांत हबो कोन से परीक्षा दबा को मध्य मो प्रस्तुत अछि। सत्य जदि एड़े दंभरे कथा कहूछु तेबे सब लोकन का आगरे तू अग्नि परीक्षा दे परिबु। हाँ अग्नि परीक्षा ठीक अछि शेष थर पई जगत देखु सती सीतांक परी मु मध्य मो सतीत्वर प्रमाण दबा पई अग्नि परीक्षा देबी। ताले आउ डेरी काहे की तो पई ए जो जौगर तयारी हेची समस्तंक आगरे बस्ता भितरे तू पसिला क्षणी सेथिरे निया लगा हे जिवो। बेस उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता समस्ते चाहि था मो सतीत्वर प्रमाण दबाकू मु एही जो घरे प्रवेश करुछि। साखी था सर्व देवता मंडली आकाश रे सूर्य शशि खुलना सुंदरी देउछि परीक्षा जलंता अग्नि रे पसी सती नारी भली पतिव्रता धर्म करिथिले मु पालन ओदा वस्त्र पिंधि बाहुड़ी आसीबी दहिब नहीं अनल। एई देखंतु पिता अवंतीपुरर एई सुवर्णमय उआसरे आमे रहुथुलु किंतु उआस कौन खाली पड़ी श्रीधर खुलना कहीं। माँ माँ देखिलु माँ किए आसिछंती देखिलु। खुलना खुलना आमे आसचु खुलना आमे श्रीधर आसची सांगरे बहु आनीचु। ना केही तो कौन शुणु नांती मो माँ तबे गला कुआडे। माँ माँ श्रीधर एई देखलु देखलु सेठी इते लोक काहे रुंड होइचंती देखलु। अरे हाँ तो सेठी माउसी भी ठिया ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା ସେଠିକି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ସେମାନେ କଣ ଫେରିଲେଣି? हे भगवान ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋତେ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖା ଯାଉନି। ନୟନା ତମେ ଏଠି ତମେ କଣ କରୁଛ? ମାଉସୀ ମୋ ମା କାଇଁ ମାଉସୀ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ? କିଛି କହୁନ ଯେ କଣ ହେଇଛି ନୟନା? ଖୁଲଣା କାହିଁ? ଖୁଲଣା ମରି ପାଉଁଶ ହେଇ ସାରିଲା। ନା 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 ମିଛ କଥା ମା ମା ଖୁଲଣାର କଣ ହେଇଥିଲା ନୟନା? ହବ କାହିଁକି କଣ ମ? ତମେ ଯିବା ପରେ ଏ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସି ଅସତୀପଣ କରି ଧନ ଅର୍ଜିଲା। ଏଇ ଦେଖୁନା ସେଇ ପାପ ଧନରେ ସେ ଉଆସ ତୋଳିଛି। ନା 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 एकता मिछ। ଖୁଲଣା ଶେଷକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ପାରିଲା? ଲୋକମାନେ ବାର କଥା କହି ଅପବାଦ ଦେଲେ। ସେଇ ନିନ୍ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଜଉ ଘରେ ପଶି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ କଣ ହେବ? ଧର୍ମ ସିନା ସହିଲେ ହବ, ନିଆରେ ପଶିଲା ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ମଲା ସେମିତି। ନା ମା ମୋର ନିର୍ଦୋଷ। ଏ ଉଆସ ଆମକୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତେ ଏଡେ ଯଦି ସତୀ ମାର ପୁଅଟାଏ ତାହେଲେ ଡାକୁନୁ ତ ମାକୁ। ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିବ। ଡାକେ। ହଁ 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 ଡାକିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः।
ଏ କ'ଣ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଲିଭିଗଲା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋ ମା କେମିତି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନିଆଁ ଭିତରୁ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର। ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର, ଧନ୍ୟ ତୋର ମାତୃଭକ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର, ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ତ ବାପ? ହଁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ପିତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଛି ମା। ଏ ଦାସୀର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କର ସ୍ୱାମୀ। ଉଠ ଖୁଲଣା, ଉଠ। ତମ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଖୁଲଣା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏ କି କଥା କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ବରଂ ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନନ୍ଦିନୀ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ କହୁଥିଲି, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଖୋଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ନନ୍ଦିନୀ। ହେଲା ହେଲା ବୋହୁ ହେଲା। ଉଠ ମା, ଦେବୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଶଙ୍ଖା ତୋର ବଜ୍ର ହଉ, ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ତୋର ଚିର ଉଜ୍ଜଳ ହଉ। ମା, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପରେ ମାଉସୀ ତୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ନା? ନୟନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ପରା ଥିଲା ସିଏ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ଏଇ ତ ସେଇ ନଈବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପଳେଇ ଯାଉଛି? କାହିଁ? ଓ ହଁ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାକ୍ଷସଟିକୁ ଧରି ଆଣି ତାକୁ ମୁଁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ଶ୍ରୀଧର ନା, ମାଉସୀ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମା ସମାନ। ବିନା ଦୋଷରେ ସିଏ ଯଦି କାହାରିକି ଦଣ୍ଡିଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡିବେ। ଆମର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେଇ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି କରୁଣାମୟୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା। ମାରିଲେ ମାରିବେ ସେହି ମା, ତାରିଲେ ତାରିବେ ସେହି ମା। ଜୟ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଜୟ।